जुबिन दादा कैसा था इधर? बहुत अच्छी थी, मेरे लिए तो बहुत दवाई का भी बहुत ही करते थे, हमारा दवाई का पैसा भी दिया था। हाँ। मेरा वो थेरेपिस्ट का भी दिए थे। कौन, जुबिन दादा? हाँ, जुबिन दादा दिए थे। आना तो अभी आदमी से इतना प्यार मोहब्बत अभी नहीं भी है और ज्यादा हो गया, अभी और ज्यादा हो गया। इतना आदमी आता है यहाँ पे, हम लोग के शौक हो जाता है देख के, बहुत दूर दूर। দেখুন এই সেই জুবিন দাদার ফ্ল্যাটের ভেতরটায় আমি ঢুকবো, ঢুকে আপনাদের দেখাবো, বাইরেটা আপনাদের দেখাচ্ছি আমি। এই সেই জায়গা যে জায়গায় কিন্তু জুবিন গার্গকে দাহ করা হয়েছিল। আপনারা হয়তো অনেকেই টিভিতে পর্দায় इंटरनेट। जुबिन का तो कोई बच्चा नहीं था ना? ना, उनका कोई बच्चा नहीं था, मतलब बायोलॉजिकल नहीं था। हाँ। लेकिन जितना भी मतलब यहाँ का पब्लिक है या এই যে জুবিন দা স্ট্যাচু করে রেখেছে। মানে এই ভিডিওটা করতে আমার এতটাই কষ্ট লাগছে, আপনারা বুঝতে পারছেন। দেখুন, এটা একটা মানে তীর্থস্থান বলতে পারে। আমরা আসামে আসি নানান জায়গায় ঘুরতে, তীর্থ করতে বা কোনো মন্দিরে যাই। এটা কিন্তু সেই তীর্থস্থান যেটা হচ্ছে মানুষ রূপে ভগবান, যে হচ্ছে জুবিন গার্গ আসামের একজন মানে কি বলবো তাদের কাছে ভগবান। দেখুন এই জুবিন গার্গের জন্য কিন্তু এখানে আসে। আমি ওখানে নিয়ে যাব আপনাদেরকে, তার আগে আমি রাস্তা থেকে দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে কিন্তু প্রদীপ রয়েছে, ধূপকাঠি রয়েছে, সবাই কিন্তু এই প্রদীপ ধূপকাঠি নিয়ে গিয়ে তাকে কিন্তু ওখানে সমাধির ওখানে মানে যেখানে তাকে দাহ করা হয়েছিল সেখানে কিন্তু মানে জ্বালায় নিয়ে গিয়ে। তো চলুন আমি এখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলি, তারপরে বুঝতে পারবেন। দেখুন কত দোকান রয়েছে, কত জুবিন দাদার ফটো রয়েছে। এরা কিন্তু এনাকে ভগবানের মতন পুজো করে। দেখুন তুমি এখানে কবে থেকে বসছো? এই যে জুবিন দাদা মরার পর থেকে? 2 মাস পরে। 2 মাস পরের থেকে এখানে তোমরা বসছো। এখানে বহু লোক আসে তাই তো? হ্যাঁ, বহুত লোক আসে যায়, বহুত দূরে দূরে থেকেও আসে। আচ্ছা, আমরা রোজ দেখি দিয়া সিয়া জ্বলায়। দিয়া টিয়া সব জ্বালানো যায়। উনি কেমন ছিল এখানকার বলো? হ্যাঁ, মানে वो कैसा था जुबिन गर्ग? इतना प्यार क्यों करती है लोग इसको? वो तो जब था ना तो हाँ। अभी आदमी से इतना प्यार मोहब्बत अभी नहीं भी है और ज्यादा हो गया, अभी और ज्यादा हो गया। इतना आदमी आता है यहाँ पे, हम लोग के शौक हो जाता है देख के, बहुत दूर दूर से आते हैं। जिस दिन यहाँ पर सब हुआ था तब तुम था इधर? हाँ। सब तो बंद हो गया था ना तुम्हारा आश्रम? वो तो 7 दिन बंद है, 7 दिन बंद है। वो खुद ही बोल कर किया है कि हम मरने से 7 दिन बंद देना पड़ेगा, तो वो बात सही हुआ है, बंद भी हुआ है। हम लोग पैदल आके यहाँ पे आया, जब था यहाँ में। अच्छा, यहाँ पर ही रखा था? हाँ, अरे सब मरा ना, हाँ। इसीलिए यहीं पे था। तो इसमें से कितने दिन रखा? यहाँ पे हाँ? यहाँ पे तो 1 दिन। 1 दिन रखा था क्योंकि लोगों को देखने के लिए। हाँ। अच्छा, और उसके बाद ये यहाँ पे नहीं, घर पे रखा था, अच्छा घर पे रखा था, घर से यहाँ पे लेकर आया सुबह में। আচ্ছা, তো বুঝতে পারছেন। দেখুন এনাদের কাছ দিয়ে শুনলাম, মানে শুনলে পরে যেন বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা করে ওঠে না, ছবিগুলো দেখলেও যেন মনটা কেমন একটা হচ্ছে। দেখুন শুধু, চলুন আমি ক্ষেত্রটার দিকে আপনাদের ঘুরিয়ে নিয়ে দেখুন এই জায়গাটা কি পুরো সোনাপুর, ও সোনাপুর এই জায়গাটার নাম। আর এখানটাতে কিন্তু দেখুন পুরো জুবিন দা করে রেখেছে। বুঝতে পারছেন জায়গাটা, শুধু দেখুন, মানে আমি ভাবতে পারছি না সেই জায়গা না। যে জায়গা আমরা মানে টিভির পর্দায় দেখেছিলাম না। না আমি না কথা বলতে পারছি না, আমার একটা কেমন হচ্ছে। আমি এই জায়গাটা দেখছি, পা দিচ্ছি, মনে হচ্ছে না আমার বুকটার ভেতরে খাকা করে উঠছে। চারিদিকে দেখুন, পুরো চারিটা দিক দেখুন কিভাবে রয়েছে।
এই সেই স্ট্রাকচারগুলো, বুঝতে পারছেন? এই সেইটা ইয়ে করেছিল, স্টেডিয়াম করেছিল, কত মানুষ এর উপরে উঠেছিল, মনে পড়ে? দেখেছিলেন কয়েক মাস আগে, বুঝতে পারছেন? একটা মানুষ এরকম ভাবে ভগবান হয়ে যেতে পারে, সেটা আসামে না আসলে পরে আমরা বুঝতেই পারবো না। বুকের ভেতরটা না কিরকম একটা হয়ে যাচ্ছে এজন্য। দেখুন সবাই কিন্তু এখানে এই যে রয়েছে, এটা আসামের ঐতিহ্য, এই টুপি, তার নিচে ও স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিন্তু যে যেরকম পারে দেখুন ছবি নিজের হাতে আঁকে এসে এখানে কিন্তু তাকে দাহন করে যায়, এখানেই রেখে যায়। দেখুন নিজের হাতে ছবি বানিয়ে, মানে লোকেদের কতটা তার প্রতি ভালোবাসা, মানে মানে এত ইয়ে লাগছে। এই সেই জায়গা, বুঝতে পারছেন? এই দেখুন এই সেই জায়গা, যে জায়গায় কিন্তু জুবিন গার্গকে দাহ করা হয়েছিল। আপনারা হয়তো অনেকেই টিভিতে, পর্দায়, ইন্টারনেটে, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন। ঠিক এই জায়গায় কিন্তু আজ আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই দেখুন সেই দাহর জায়গা, দেখুন ওখানে কিন্তু অনর্বল কিন্তু দেখুন প্রদীপ জ্বলছে, প্রদীপ কিন্তু একদমই নেবে না। আর কত ছবি, কত কিছু, ওখানে পুজো দেওয়া হয় রীতিমতন, বুঝতে পারছেন? এখানে পুজো দেওয়া হয়, আপনাদেরকে আমি জুম করে দেখাচ্ছি। দেখুন এইখানটাতেই দাহ করা হয়েছিল, এই সেই ঘর। চারিদিকে ঘেরা রয়েছে, ওপাশ থেকে গেট আছে, গেটের ভেতরে যে যায় না সবাই পুজো দেওয়ার জন্য যায়। দেখুন চারিপাশে শুধু জুবিন 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 জুবিন, বুঝতে পারছেন? দেখুন এই যে পুরোটা পাশ থেকে দেখুন। গায়ের মধ্যে যেন গায়ের লোম খাড়া দিচ্ছে, যে মানুষটাকে টিভিতে দেখেছিলাম না, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেই জায়গাটায় যেখানে একটা সময় মানুষ মানে তার পাশে আসতে পারেনি সেই দিনটায়, আজকে সেই জায়গায় মানুষ বেড়াতে আসছে। দেখুন কি এরকম সেই জায়গাটা, ভাবতে পারছেন? মানে আমি ভিডিও বানাচ্ছি কি, আমি পাচ্ছি না কথা বলতে, আমার কান্না পাচ্ছে, এতটাই কষ্ট হচ্ছে। তো চলুন আরও কিছু রয়েছে দেখাচ্ছি। जुबिन दादा को ये यहाँ पर डाउन करने के पहले इस जगह क्या था? इस जगह पहले मोइडम क्या में डस्टबिन था ना 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 तो वो जो आदमी जो जलाता है ना, अच्छा, हाँ शमशान, हाँ शमशान है, शमशान ये शमशान ही था। हाँ, शमशान। अच्छा, तो इसके शमशान में और अभी कोई किसी को नहीं जलाती है? ना ना अभी नहीं जलाता है, ओनली जुबिन का जला है। अच्छा, पहले वो दूसरे लोगों को जलाता था। जुबिन ये जगह में नहीं जलाया, वो उधर नहीं जलाया। अच्छा अच्छा, वो दूसरी तरफ जलाया था, इस जगह से अभी। जलाता है इधर में है, वो अभी वो उधर में जलाता है दूसरा आदमी। अच्छा, वो दूसरे आदमी को ऊपर में वो ये है क्या बोले, वो मन में दाहन का ये का शमशान है, और यहाँ पर जुबिन गार्ग का किया था। इसीलिए मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर आप लोगों के पास से एक बात जानना चाहती हूँ। जुबिन दादा आपके लिए क्या था? आप
हम लोग के लिए वो तो एक तो बड़ा सिंगर है सिंगर, लेकिन ये सिंगर असम में नहीं होता है। सिंगर ये तो बहुत लोग होता है, इससे भी अच्छा होता है, लेकिन सिंगर से भी कुछ तो फिर बहुत जगह का तो सिंगर गुजर जाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन इसके जैसा तो कोई नहीं करता है। कुछ तो है उसके अंदर, कुछ तो लोगों के लिए किया है जो आप लोग का इधर आसाम का है, आप लोग ही जान पाएंगे, लेकिन हम लोग तो बाहर से है। हम लोग यही सोच के आ रही है कि हम लोग भगवान को आंखों से नहीं देखा, लेकिन आसाम आके देख रही हूँ। आसाम का लोगों को दिल में इतना प्यार, जैसा हम लोग कोई मंदिर में जाती है तो पूजा करती है, सब कुछ करती है, लेकिन यहाँ पर आके लोग जुबिन को मंदिर भगवान की तरह पूछती है। ऐसे कि हम लोग कामाख्या भी गया, बहु मंदिर में गया, हर जगह जुबिन का तस्वीर भी कर रही है, तो फिर उसको भगवान की तरह मान रही है। तो उसे ये बताइए आपको कैसा लगा था, कि क्या लगती है जुबिन के लिए? मालदा के रहने वाली हूँ, हम भी दूर से आए हूँ जुबिन को देखने के लिए। अच्छा, तो जुबिन को देखने के लिए कि वो माने कैसे भगवान हो गया, ये माने क्या है उसके अंदर जो ওই তো বলি, ওটা তো তুমি তো বাঙালি, তুমি তো বাংলায় বলতেই পারো, আমিও সেই জিনিসটাই, কিন্তু এখানে আসলে না ঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকে মন ছুঁয়ে গেছে। জুবিন ছাড়া কিছুই বুঝি না। আমিও জুবিন ছাড়া কিছু বুঝি না। আমি তখন থেকে বুঝেছি আমি জুবিনের কাছে আসবো, আর এসেছি পরেই না, বিশ্বাস করো, মানে আমার না কেমন ভেতর থেকে যেন চোখের জল চলে আসছে। আমি ভাবতেই পাচ্ছি না, যেটা আমরা টিভিতে দেখছিলাম যে এইখানে না সেই ইয়েটাকে রেখেছিল, লোকে দেখতে পাচ্ছে না, সেই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। এইটাই জন্য বলছি, দেখুন প্রত্যেকটা মানুষের মনে এটা একটা একটা তীর্থস্থানের মতন হয়ে গেছে। চলুন, যেখানটা প্রদীপটা জ্বালায়, যেখানে ওর সম্পূর্ণ জিনিসপত্র রাখা হয়, সবাই দান করে, গিফট করে, সেই জায়গাটাও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, চলুন দেখুন। আর এইটা হচ্ছে কিন্তু সেই জায়গা যেখানে কিন্তু সবাই দেখুন, এখানে কিন্তু এসে মোমবাতি ধূপকাঠি জবিনের জন্য জ্বালায়। এই যে দেখুন, এটা মানে ওর মানে কি বলবো, কিছু বলতে পারছি না, শেষ করুন, কিছু বলতে পারছি না। এখানটা না জুতো পরে আসাটা ঠিক না, আমি জুতোটা খুলে নিই, জুতোটা খুলে আমি ঢুকছি। এখানে সবাই খালি পায়ে ঢুকছে, বুঝতে পারছেন? দেখুন, আর এই যে প্রদীপ দেখুন, দিন রাত্রির কিন্তু জ্বলতে থাকে, দিন রাত্রির জ্বলতে থাকে। এই দেখুন, ওই যে ছবিটা উঠিয়েছিল মনে আছে আপনাদের, এই যে ওর হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ, সম্পূর্ণটা কিন্তু এই যে রয়েছে, দেখুন, এই যে দেখাচ্ছি, এই দেখুন, এই সেই ছাপগুলো, ওই যে দেখুন, ওই যে ওর হাতের পায়ের ছাপ নিয়েছিল মনে আছে, বানিয়েছিল। চলুন, জুবিন গার্গের কিছু নিজস্ব জিনিস ওখানে রেখেছে, সেটা আপনাদেরকে দেখাই। দেখো, এখানেও কিন্তু মানুষ উঠছে, তাতেও কিন্তু মানে জুতো পরে উঠছে না, জুতো খুলে ভগবানের মতন ওখানে যাচ্ছে, দেখুন। এখানে কিন্তু ওর সমস্ত জিনিস রাখা হয়েছে, কিছু জিনিস রেখেছে, সব জিনিস বলাটা ভুল হবে, কিছুটা রেখেছে, আর তো বাড়িতে অবশ্যই আছে। এই দেখুন, ওর টুপি, ব্যবহারের টুপি রয়েছে, ওদিকে বাঁশি থেকে শুরু করে গিটার, যন্ত্রপাতি, যা যা গিফট পেয়েছিল
সব কিছু কিন্তু এখানে রয়েছে। প্রদীপ কিন্তু এরকম চারিদিকে দেখুন জলে তেলের ড্রাম ভর্তি করে রয়েছে, পুরো কিন্তু জ্বলতেই রয়েছে অনর্গল। এই দেখুন ওই রয়েছে ওদের ফ্যামিলি ফটো, সব কিছু মানে ঘরের যা যা জিনিস, এই দেখুন কত ধরনের টুপিগুলো পরতো, সব টুপিগুলো রয়েছে। कोई हेड पसंद था दे दिया, फिर तुम्हारा किताब पर को अच्छा लगा था वो दे दिया, गमछा हम लोग का वो है वो दे दिया, फिर नाइनो दे दिया। तो ऐसे करके मान लो फिर कीबोर्ड दे दिया, कीबोर्ड से ये हैंगटैग है हम लोग का जो स्वॉर्ड है तो वो दे दिया। फिर वो पूरा मुझे जो क्या वीडियो में निकला था उसका खाने वाला। ये सब क्या है? एक्चुअली हम लोग का जो जुबिन गर्ग मर गया ना, हाँ तो उनको हम लोग सब लोग दादा बोलते थे। हाँ तो सबका वो ब्रदर था, कोई भी एज हाँ, का हो, एक हाँ। छोटा बच्चा से लेके एकदम बूढ़ा तक उसको दादा ही बोलते हैं। अच्छा। जुबिंदा। तो जुबिंदा जब उनका डेथ हो गया तो हम लोगों का दिल में जिसका जो रहता है, हम लोग पैसा से सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी का कोई हैट, उनको हैट पसंद था, थोड़ा स्टाइलिश था वो, तो सबको जो पसंद था, जैसे मान लीजिए अभी वो मुस्लिम लोग आए थे यहाँ पे, हाँ। तो उन लोगों ने ये ईद मुबारक का दे के गया है। अच्छा फिर ये हम लोग का असमिस का स्वॉर्ड है, इसको हैंगटांग बोलते हैं हम लोग, अच्छा तो वो भी यहाँ पे वो रख दिया। ये अच्छा हम लोगों का प्राइड है, मतलब ये अच्छा हम लोग को हम किसी को देते नहीं है, अच्छा कि हम प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं, तो हाँ। उनको वो दे दिया गया है मैंने समर्पित, जैसे इतना कुछ मेरा प्यारा जो चीज है हाँ, जुबिंदा को कुछ, सब दे everything दिया। हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए माउल का पंख उनको दिया गया है, फिर वो हेड वहाँ पे पूरा एकदम लाइन बाय लाइन हेड रखा हुआ है, अच्छा फिर फ्लूट रखा हुआ है, गिटार उनको बहुत अच्छा लगता था बजाने के लिए, वो रखा हुआ है। सबका यहाँ पे कीबोर्ड है ये, हाँ और ये असमीज में यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब हम लोग का दिल का जो टुकड़ा है, मतलब सबसे हाँ। स्वीटेस्ट चीज वो हाथ से वो बनाया है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके वो अच्छा, बनाया हुआ अच्छा, है। अच्छा। फिर आपका यहाँ पे राइनो हम लोगों का प्राइड है, वो रखा हुआ है। फिर उनको किताब पढ़ के बहुत अच्छा लगता था, तो ये किताब कोई उनको गिफ्ट किया होगा। तो ऐसे सब कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है। वो हम लोगों का असमीज ट्राइबल गमछा है, वो रेड कलर का जो है, हाँ। व्हाइट कलर का, हम लोग अच्छा। 7 सिस्टर्स है ना, हाँ। तो सब अलग अलग ये है, सब लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए सब लोग दिया है उनको। और फिर वो हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट का ही कपड़ा है, ट्राइब्स का, अच्छा और ऐसे ऐसे मतलब सब कुछ है जो सब उनको लोगों अच्छा ने लगता है। गिफ्ट करता है हाँ, यहाँ पर रख राइट, देता राइट, है। राइट। यहाँ पे अच्छा। कोई मतलब जैसे क्या होता है, कोई मर गया तो हम लोग क्या करते हैं, ये हिंदू है हम लोग नहीं जाएंगे, मुस्लिम है नहीं जाएंगे, क्रिस्तानी नहीं जाएंगे, तो एवरी रिलीजन से उनको लोग आते हैं मिलने के लिए, और सभी रिलीजन के लोग उनको उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि वो कभी जब जिंदा था तब डिवाइड नहीं करते थे, तो बेसिकली वो ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करता था, सोशल था, कोई भी अच्छा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था। अच्छा, तो इसलिए सब लोग आके उनके पास आ रहे हैं। अभी मर गया वो 6 महीना हो गया, लेकिन ऐसा एक दिन नहीं है कि कोई लोग नहीं आया बाहर से, सब लोग आ रहे हैं हमेशा देखने के लिए, और हम लोग यहाँ पे सखी जलाते हैं, दिया जलाते हैं वो सब। तो आज मैं भी आया इसीलिए थोड़ा घूमने के लिए। जब जिस दिन तुम लोगों ने सुना था उस दिन का बात कुछ बताइए। हट अचानक जब सुना जो जुबिन गर्ग नहीं है। एक्चुअली जब हुआ था तब मेरा वाइफ प्रेग्नेंट था, अच्छा तो हमेशा मैं उसके साथ लगा रहता था, लेकिन जब उनका डेथ हो गया उसके 3 दिन तक मैंने बच्चा कभी नहीं पूछा क्या हालत है, वाइफ को भी नहीं पूछा, तो घर से निकाल आया। तो अचानक से हम लोगों को आंसू आता नहीं है, तो लेकिन हम लोग रोते रोते रास्ते में आ गया, पूरा रास्ते में कोई किसी को जानता नहीं, लेकिन सब लोग हम लोग रोके रोके रास्ते में आ गया। तो अभी ऐसे चल रहा है अभी लोगों का। वो तो आसाम हम आके ही लोगों का देख दिल रही अभी हूँ। टूटा हुआ हाँ। है। जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग हम लोग उसी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को लगता है थोड़ा कॉन्स्पिरेसी था, तो उनका सब सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन उसको अभी ऐसे- तक की को कुछ अभी तक कुछ जस्टिस नहीं आया है, लेकिन अभी तो hopefully- नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हम लोगों को चाहिए, जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग शांत से बैठेंगे नहीं, हम लोग ऐसे आते रहेंगे, करते रहेंगे, हम लोग का जो लगेगा अच्छा। सुन के भी अच्छा लगा। जैसा असम के लिए जुबिन गर्ग है, वैसा ही हर जगह के लिए ऐसा कोई आदमी बन जाए जो जिंदा होते हुए असम का लोग जाना, लेकिन मरते हुए पूरा दुनिया जान गया। मतलब वो बेसिकली पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करता था बाहर में, बहुत अच्छा सिंगर था, डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, सब चीज़ों में उसका हाँ एक्सपर्टीज वो था। तो था ही। तो जब वो जिंदा था हम लोग के लिए काम करता था, जब वो मर गया अभी हम लोग के बीच में नहीं है, फिजिकली नहीं है, तो अभी हम लोग उनके साथ है। तो हम लोग कभी भी अभी आप देखिएगा उनके बात बोल रहे हो तो गुस्बम्स आ गया मेरा, तो अभी वो हम मेरा लोग के आँख दिल में पानी आ रही हाँ, है। तो हम यहाँ पे अब ओनली नॉर्थ ईस्ट नहीं, सब जगह से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं। कौन था ये, है कौन? है कौन? एक इंसान
इंसान हाँ। नहीं रहा, भगवान बन चुका है। वही तो तो उनको देखने के लिए हर रोज आते हैं। और आप देखेंगे यहाँ से हम लोग क्या, ये बेसिकली यहाँ पे उनको जलाया गया था, हम लोग शमशान बोलते हैं ना, हाँ। तो शमशान में लोग आके नहाते हैं। हाँ, लेकिन नहा के हम लोग यहाँ पे आते हैं। शमशान को मंदिर होते हुए देखा है, पहला चीज है। वही। पूरा इंडिया में ये फास्ट है, ये मतलब शमशान मंदिर बन चुका है अभी। और अभी तो यहाँ पर किसी को नहीं जलाती है, सब ऊपर में जलाती है ना यहाँ पे तो यहाँ पे कोई नहीं, ये ओनली फॉर उनके लिए। जब वो जिंदा था वो बोला था मैं जितना भी अर्न किया हूँ कुछ नहीं लेके जाऊंगा, ओनली मेरा जो सिटा है ना जहाँ पे जलाते हाँ, हैं हाँ। उसको लेके जाऊंगा। तो अभी अच्छा। वो उनके लिए सिर्फ, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे किसी का नहीं होगा। जब उस दिन जिस दिन इसको दाहन किया था उस दिन तो हम लोग टीवी में देख रही थी, यहाँ पर एक माने पिपरे का जगह भी नहीं हाँ, था। नहीं था। और वही पर आज आके हम लोग सब देखने आ रही है, वही देख रही हूँ ना, हाथ में पे कैसा हो रही है, ये यहाँ पर आ रही हूँ। तो क्योंकि अच्छा लगा जो आप लोगों से बस बात करनी है और यहाँ पर सब कुछ जाना। थैंक यू भैया। আপনিও এখানে থাকেন কাকু? বেঙ্গলি সমাজ आता है? তো মাঝে মধ্যে কি এখানে আসা হয়? মাঝে মধ্যে এখানে আসে? अच्छा, जिस दिन हुआ था उस दिन क्या आए थे इधर? जो दाहन हुआ था तब आए थे ना? तब तो ये जगह पूरा खासा का आदमी, ये गौस का पीपल पेड़ का ऊपर में भी आदमी, हाँ वो तो देखा था जो। इधर में ऊपर में पहाड़ है, हाँ ये पहाड़ पूरा कंप्लीट पहाड़ आदमी से, इधर आदमी में से जितना भर भी गया, था पहाड़, हाँ। इधर में इधर। घुसने का जगह नहीं था, हम लोग देख रही थी ये इसमें से जो पूरा भरा हुआ था। तो यही से ही पेड़ वही सब कुछ सब। हाँ हाँ आजकल आदमी लोग ऐसा होता है, किसी का मन दुखी होने से इधर में आने से ऐसा हो जाता है, शांत हो जाता है। काम हो जाता है और मन का जो मैंने डिप्रेशन था वो कमती हो जाता है। वही बहुत आदमी ऐसे बोलते हैं। কিতনা লোক, কত লোক আসছে এখানে মানে দেখতে সবার কাছে। আমি আসামে এসে যার কাছেই শুনেছি, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে যেরকম আমি কালকে উমানন্দে গেছিলাম, গিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে কি বলে দেখো এখানে ভগবানের মতন জুবিনের ফটো বিক্রি হচ্ছে। তো বলছো ভগবান নয়, ভগবানের মতো নয়, ভগবান। हम लोग तो कभी भगवान हाँ। को देखा नहीं ना, हाँ। फोटो में देखा है। हाँ। लेकिन यहाँ पे भगवान को हमने देखा है। मतलब वो जब स्टेज फंक्शन करता था, जितना भी उसको इनकम मिला वो इनकम पूरा का पूरा किसी को दे दिया, ट्रीटमेंट के लिए दे दिया, एजुकेशन के लिए दे दिया, किसके लिए दे दिया। तो ऐसा था वो। बबली দেখুন কিতনা কত লোক, কত লোক, ऐसा कंपनी है, বুঝতে পারছেন? रेडी হ্যাঁ बुझो দেখুন ওর ছোটোবেলার থেকে সমস্ত কিছু কিন্তু রয়েছে এখানেও। কিন্তু মানে এরকম সবাই দেখুন গামছা, মানে এদের যেটা গামছা সেটা দিচ্ছে। এই দেখুন এখানে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে, দিয়ে দেখুন জ্বালাচ্ছে এখানে, ভাবতে পারছেন? দেখুন দেখুন এই যে তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে এখানে। আচ্ছা, এদেরকে দেখে কি মনে হচ্ছে কোনো ইয়াং জেনারেশন কোনো আবেগে বসে করছে? কত বয়স্ক দেখুন, কত বয়স্ক মানুষ দেখুন। তাহলে বুঝতে পারছেন যে এদের ভেতরে এখানে কেন এতটা আবেগ, কেন কিসের জন্যে এত মানে মানে কি বলবো, এটা কিছু বলার ভাষা পাচ্ছি না আমি। এটাকে আমি কি বলবো, আমি কিচ্ছু বলতে পারছি না। ছবিগুলো শুধু দেখুন, সেই ছবি, সেই সমস্ত সেই ছবি দেখুন, সেই ভিড়টা দেখুন, সেই সময়কার ভিড়। এই যে শ্রদ্ধাঞ্জলি যখন দেওয়া হয়েছিল মনে আছে, সেই টিভিতে দেখেছিলেন, এই সেই জায়গা। जुबिन का तो कोई बच्चा नहीं था ना? ना उनका कोई बच्चा नहीं था, मतलब बायोलॉजिकल नहीं था। हाँ। लेकिन जितना भी मतलब यहाँ का पब्लिक है या मतलब जितना भी हम लोग हैं अभी
ऐसा हो गया कि बहुत लोग मतलब माँ बाप मर गए लेकिन मुंडन नहीं कराते हैं, लेकिन यहाँ का पब्लिक जो है वही उनका बच्चा है और वही लोग मुंडन किया। लेकिन उसका जब दाव हुआ था किसने मुंह अग्नि किया था? उनका सिस्टर था, अच्छा, सिस्टर वो ने किया था। सिस्टर हाँ, था। सिस्टर ने किया था। सिस्टर और- मतलब वो कजिन सिस्टर था? ना खुद का। खुद का सिस्टर तो मर गया ना? हाँ, 2 सिस्टर था। अच्छा, उसका 2 था, सिस्टर है। हाँ, वो उनको उन्होंने किया था। अच्छा अच्छा, वो और हम उनका लोग ये भी देखा था, था लेकिन सिस्टर का। मालूम नहीं था कौन था। सिस्टर का लड़की भी थी, वो लोग मतलब 3-4 जन मिलके वो किया एक्चुअली। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया। तुम मुस्लिम हो ना? कल तुम्हारा ईद है, तो क्या बोले अभी कहाँ गई थी? वो मौसी में गई थी मांगने के। और मांग के खाती हो, लेकिन अजूबिन दादा कैसा था इधर? बहुत अच्छी थी, मेरे लिए तो बहुत दवाई का भी बहुत ही करते थे, हमारा दवाई का पैसा भी दिया था। हाँ, मेरा वो है जिसका भी दिए थे। कौन जुबिन दादा? हाँ, दिए थे। जब मर गई थी तब कैसा लगा? क्या बहुत खराब लगा हम लोग को, जो सोचा था हम लोग का परिवार का एक आदमी चला गया। बहुत अच्छा। खराब। इतना ही अच्छा था ना यहाँ पर? তো বুঝতে পারছেন এখানে প্রত্যেকটা মানুষ হিন্দু মুসলিম মানে কোনো কেউ কিন্তু এখানে কোনো জাত বিচার কিছু নেই, সমস্ত কোনোদিনও কি জাতি ধর্ম বিষয় না। কোনো কিছু করতো না। तो ये जो असम में आके जुबिन दादा के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको मार डालेगा, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ गलत बात नहीं सुन पाएगा ना। এই সেই ফ্ল্যাট, যেই ফ্ল্যাটে কিন্তু জুবিন গার্গ থাকতেন। এই যে, যদি আমি ভেতরে যেতে পারি অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো, কিন্তু জানি না ভেতরে যেতে পারবো কিনা, তবে বাড়িটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই বাড়িতেই কিন্তু ও থাকতো। দেখুন, এই যে জুবিন দার স্ট্যাচু করে রেখেছে। এটা তার বাড়ি। দেখুন এখানে কিন্তু সব মানে তার ইয়েতেই ভরিয়ে রেখেছে। দেখুন এই যে মানে গ্যারেজ, এটা নিচে গ্যারেজটার নিচেও কিন্তু প্রত্যেকটা দেয়ালে থাম্বায় রয়েছে কিন্তু দাদার ছবি দিয়ে সমস্ত কিছু লেখা। এটা তার বাড়ির নিচের গ্যারেজে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তার গ্যারেজের নিচেই দাঁড়িয়ে আমি এগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন এই গাড়িটা চিনতে পাচ্ছেন? সেই জুবিনদার গাড়িটা। দেখুন এই সেই গাড়িটা ঢেকে রেখেছে। নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছিলেন নেটে বা নিউজ চ্যানেলে। তো আমি কিন্তু আজ সেখানে এসেই কিন্তু আজকের
এগুলোকে কভার করছি। এই যে গাড়িটা, মানে হাত দিচ্ছি যেন বুকের ভিতর কেমন একটা লাগছে না, কার গাড়িতে হাত দিচ্ছি। দেখুন এই সেই জুবিন দাদার ফ্ল্যাটের ভেতরটায় আমি ঢুকবো, ঢুকে আপনাদের দেখাবো, বাইরেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি লিফটে করে আসলাম, এটা 4তলায় রয়েছে দাদার ঘর। আর নিচে তো গাড়ি ঠাড়িগুলো দেখালাম, ঠিক আছে। এই দেখুন, আমি ভাবতে পারছি না আমি যে এই বাড়িতে সামনে এসেছি, আমি এই বাড়ি ঢুকেছি ওনার বাবার সঙ্গে দেখা করব। গরিমা নেই এখন, ও এখন গেছে কোর্টে, কিন্তু আমি দেখা করলাম। সত্যি কথা বলতে কি বলুন তো, এই ভিডিওটা করছি কিন্তু মনটা আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। রাতি ঝাড়ু মারবা না, রাতি ঝাড়ু মারবা না লাগে, লক্ষ্মী গুছি যাব। मटक डी से वीडियो बनाए। नोटिस जुबिन दा का घर, जुबिन घर। दादा আমি এখন এখান থেকে এই দোকানে মানে ফ্ল্যাট থেকে বেরালাম, আর এই ফ্ল্যাটের সামনেই কিন্তু রয়েছে দেখুন এই একটি ঘুমটি চায়ের দোকান। আর এখানে হয়তো আপনারা অনেকেই দেখেছেন ভিডিওতে বা অনেক কিছুতে যে এখানে বসে কিন্তু উনি চা পরোটা এগুলো কিন্তু রাস্তার পাশে বসে খেতেন। আমি সেই দোকানেই চলে এসেছি, আর সেই দোকানের থেকে কিন্তু দোকানদারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। এবার তার সঙ্গে দেখুন, আপনাদের বিশ্বাস নাও হতে পারে, তো দেখুন এখানে কিন্তু রয়েছে এই দোকানদারেরই সঙ্গে কিন্তু দেখুন ছবিও লাগানো রয়েছে, এই যে রয়েছে, বুঝতে পারছেন, এই দেখুন এই সেই চায়ের দোকান, আর এই কিন্তু সোজা তার ফ্ল্যাটটা। এই যে দেখুন, এই যে দেখালাম না এই দাদা, আর এই যে সেই দাদা। দাদা একটু ঘুরুন, এই দেখুন এই দাদা, এই চায়ের দোকান। তা আপনার দোকানে বসে চাটা খেতেন তো? দাদার বলতেও কষ্ট হচ্ছে, মানে কি বলবে, যাই হোক আমাদেরই এখানে এসে করতে ভিডিও করতেও কষ্ট হচ্ছে। তো দাদার তো মানে দাদা কি পুরো সাধারণ মানুষের মতনই ছিল না? এখানে বসে আছে খায়, বসে আছে খায়, কিছু অসুবিধা হইলে অল্প স্বল্প পয়সা দেয়। আচ্ছা, আবার এই করে খবর বার্তা নেয়, এরকমই থাকার সময়। মানে কোনো ওর ভিতরে কোনো অহংকার ছিল না? না না, নিজে আছে, নিজে আমি দেখলে বাইরে দেখলে ডাকি, খবর আসে, আসতে অল্প স্বল্প আরো এই করে। তো বুঝতেই পাচ্ছেন, তো এখন যে দাদা নেই আপনাদের খারাপ, খুব কষ্ট লাগে তো নিশ্চয়ই। তো তার কবার উপায় নেই, কি কম আপনার। বুঝতেই পাচ্ছেন ওনাদের মনের অবস্থাটা, বুঝুন একবার কতটা কষ্ট হচ্ছে। এই একটা চায়ের দোকান, এখানে বসেই কিন্তু চা খেতেন। এবং এই যে দিদি রয়েছে, হ্যাঁ বল, এমনি দাদা কেমন ছিল? আজ তো মানে কিছু মানে জিজ্ঞেস করারও কিছু নেই, কি যে বলবো। আর এখন গরিমা দিদি কেমন? গরিমা বউ ভালো না? আমি জুবিন গার্গের বাড়ির থেকে ঘুরে এবার আসলাম তার স্টুডিওতে, কিন্তু স্টুডিও এখন বন্ধ রয়েছে, যেহেতু এই যে দেখুন এটা রয়েছে স্টুডিও, যেখানে উনি সারা দিন রাত্রির কিন্তু এখানেই বেশিরভাগ টাইমটা কাটাতেন। এখানে মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট সব কিছু রয়েছে ভেতরটা, আর ভেতরে কাজও চলছে। আপনাদের আমি ভেতর থেকে তো দেখাতে পাচ্ছি না, যেহেতু এখন এখানে নেই। আর আজকে সানডে আছে, আজকের রবিবার, মানে সিকিউরিটি গার্ডও নেই, থাকলে হয়তো দিত, কারণ এখানে লোক যা মানে ভালো, সেখানে আমাকে হয়তো দিত। তো আমি আপনাদেরকে সেটা দেখাতে পাচ্ছি না। যাই হোক, ওই যে রয়েছে ঘরটা, ওই যে বুঝতে পাচ্ছেন ওই যে রয়েছে ঘরটা, ওই ঘরের ভেতরে কিন্তু দাদার সব মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে। আর ওখানে বসেই কিন্তু মানে যেরকম আমরা ভিডিওতে দেখেছি, উনি কিন্তু এইভাবেই বাজাতো, ওখানেই থাকতো সারাটা দিন, এখানটাতে বেশিরভাগ সময় কাটাতো। এই যে রয়েছে তার স্টুডিওর, এটা জোনালিতে রয়েছে।
তো আমরা তো আপনাদেরকে আমি মানে সোনাপুরে নিয়ে গেছিলাম, কালকে গেছিলাম আমি মানে তার বাবার সঙ্গে দেখা করেছি। যাই হোক, এবার অনেক কিছু রুলস আছে তো না, তার ঘরে আমি যেতে পেরেছি, খেতে পেরে মানে জল খেয়েছি, তাকে আমাকে আপ্যায়ন করেছে। আজ আমি সকালে আবার এসেছি, তার মানে ওয়াইফ ছিল না, মতলব গরিমা ছিল না, তো তার সঙ্গে আমি দেখা করতে পেরেছিলাম না। তো আমি তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে কিন্তু আজকের আমি সকাল সকাল চলে এসেছি, কিন্তু তাতেও আমার মানে এখানে অনেকটা দূরে আমি রয়েছি, সেখান থেকে আসতে হয়েছে। তো সেখান থেকে আসার জন্যে আমি এসে মানে জাস্ট এসে পৌঁছেছি আর গরিমা বেরিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, তো তার মধ্যে এতটাই ভালো, আমাকে একটা ফটো তুলতে অন্তত দিয়েছে, কেননা ওর তো প্রচুর কাজ থাকে। তো ওখান থেকে এসে আমি আবার এসে তার স্টুডিওটাকেও একবার ঘুরিয়ে দেখালাম। তো যাই হোক, সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করলাম। খারাপও লাগছে, মানে কি বলবো, সবটা দেখাতে পারলে বা ধরে নিয়ে যেতে পারলে অনেকটা ভালো লাগতো। তো এখন সেটা করতে পারলাম না, আর কি করা যাবে। তো চলুন, সবাই ভালো থাকবেন। আজ আমি চলে এসেছি সেই জায়গায় যেখানে মানুষ রূপে ভগবান, মানে আসামে না আসলে আমি বুঝতে পারতাম না যে কি বলে এখানের মানুষের, টিভিতে যেটা দেখেছি সত্যিই কি সে ভগবান, আর সে ভগবান কেন। তো এখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে আর এখানে জিনিসগুলো দেখে মানে আমি আর মানে মুখের ভাষা নেই। যাই হোক, বলতে খুবই কষ্ট লাগছে। আর সেই জায়গা, যে জায়গায় আপনারা দেখেছিলেন, আজ কিন্তু সেই জায়গায় আজকের আমি ঘুরে গেলাম। তো যাই হোক, কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই বলবেন। জানি এটা মানে ভালো লাগা বা ভালো জিনিস না, তবে এর স্মৃতিটা, এই যে এখানকার আসামবাসীদের মনের ভেতরে যে এতটা তাদের প্রতি ভালোবাসা, সেই জিনিসটাকে তুলে ধরতে পারলাম। তার জন্যে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে মানে জুবিনের ভালোবাসা আজকের আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি কথা বলতে পারছি না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। যাই হোক, ভালো থাকবেন সবাই।